Nation iko orienté ninyi ambayo inapangiliwa vizuri FARDC, PNC, wazalendo quelques membres ya ANR wanakaa chini wanasema tutatembea hivi tuto. En d'autres termes, tunaweza kusema iko patrouille mixte et iko bien coordonnée. Na kama hii inakosekana ni madhaifu, na ndio maana utasikia leo Baraka kila siku ni masasi. Kila siku wanaua watu. Les acteurs ba gouvernance locale benyewe banakogotana, banafikia mpaka kuwana wao kwa wao. Nisema asante na kukaribisha tena mpenzi mtazamaji wetu wa Global Vibes TV. Unaendelea kutufuata moja kwa moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini. Hapa tuko katika mji wa Baraka ambako kikao kikubwa kimeweza kufanyika katika siku ya leo. Baadhi ya vijana ambao wameweza kujumuika kwa ajili ya kuandaa kikao hichi. Kama gisi unavyoendelea kwenye microphone, unamuona mkuu wa vijana ambaye ameweza kusimamia ziara ya siku ya leo kuhusiana na hali ya usalama ambayo inaendelea kuwa mdogo katika jiji la Baraka, hususan katika ngambo ya silaha na risasi ambazo zinazoendelea kupigwa kila siku usiku bila idhini yoyote ile. Baadhi ya vijana wameweza kujumuika katika siku ya leo ili wapate kutatua na kuongea swala la mambo ambayo yanaendelea katika mji huu wa Baraka. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kuangalia video zetu, mpenzi mtazamaji, naomba bonyeza alama subscribe kisha utabonyeza alama kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi na zaidi. Pia usikose kuacha maoni yako, na pia usikose kuweka comment ya emoji ya bendera ambako unakopatikana ili tupate kujua kwamba unatufuata ukiwa maeneo gani. Kwa hiyo usikose kushare na kulike na kuwasambazia wengine wapate kujua kile ambacho kinachoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo upate kuona mpenzi mtazamaji na kusikia kile ambacho kitakwenda kuongelewa mahali hapa. Actrice principale mairie en matière ya sécurité anapasha kujouer rôle ya kuprotéger ba citoyen ama tunaweza sema ba citadin ya Baraka, pour protéger mais également pour maintenir l'autorité de l'État. On a maintenir ile tunasema souveraineté aussi ya mkuu wa mahali, na anaweza tena bien sûr assurer responsabilité ya bonne marche de l'administration de sa juridiction. Mairie, tukisema mairie tunaona na vitengo vyake vyote ambavyo anaviongoza ama anavisimamia. Hapa kunakuwa ma service spécialisé ambazo zilitiliwa kando kando yake kwa ajili ya kufaciliter certaines missions. Tukiona pale PNC, tunaweza sema ANR wanamsaidia, na FARDC kwa sababu ya integrite ile inafanya kiongozi wa mahali azidi kufanya nchi wake ama mahali ambapo anapoongoza kuwa na usalama bora. Nyingine ni kwamba collaboration étroite avec les forces régulières étrangères présentes dans la zone. Kiongozi wa mahali anapaswa kufanya mawasiliano kati yake na ingine vikundi ambavyo sio vya hapa kwetu vinavyotoka nchi jirani. Tukisema kwanza mfano Warundi tunakuwa nao hapa ambao walikuja kusaidia serikali ya Kongo kwa ajili ya kudumisha usalama katika este ama mashariki ya Kongo. Sasa kazi ya mkuu kiongozi wa Mali ni kuangalia jinsi gani anaweza kununua zile collaboration kwa sababu azidi kulindia raia wake usalama. Na nyingine ni kwamba kazi ambayo huyu actrice mairie anapaswa kufanya ni kucharger sana haya ma service ya renseignement ANR, FARDC na PNC, surtout ile ma service zapo za renseignement. Tukiona kwa niveau ya PNC na FARDC ile ma bureau de kazi ya autorité anapaswa kubacharger mu surveillance ya ma menace, la surveillance de menace. Wako wanafanya kazi gani? ANR
iko nafanya kazi gani kwa ajili ya kusurveiller mamenasi zinaweza toka ndani wala nje, kwa sababu menasi zinaweza kuwa ziko interne ou alors externe. Ane mama mabiro zote zinafanya kazi gani kwa ajili ya kusurveiller ile mambo maovu mabaya ambayo yanaweza kujitokeza, na kwa sababu gani asharge wale watu na wao wanampatia ripoti? Ni kwa ajili wakati anapata ripoti ya zile mabiro de ama ma service de renseignement, ni kwake sasa yeye kuanticiper, nasema bien kutanguliza kukamata ma decision juu ya kuevite maderapage za wale watu ambao wanakuja kwa ajili ya kudumisha usalama. Na hawa watu ambao wanaweza kufanya maderapage na inayomfanya mkuu wa mahali kuanticiper certaines décisions ni sisi ambao tunakuwa hapa, ndio watu ambao tunaweza kuwa chanzo cha mamenasi, ou alors ni parmi les acteurs clés ya bonne gouvernance locale. Nasema mzuri, anaweza kuwa mimi, wewe, ama miongoni mwa wale maacteurs ambao wako pale juu ya kuleta usalama katika uongozi wa mahali. Na ingine ni kwamba mkuu wa jiji anapaswa kuangalia comment kucoordonner ile ma service ya renseignement. Je, renseignement ya wazalendo wanamfikishiaka mkuu kiongozi wa jiji habari zote ambazo wanazozipata? Je, ane inafikishiaka maire de la ville habari zote ambazo wanazozipata huko mtaani? PNC, FARDC wanazifikisha avec ile tunasema sincerité, ama wanakuwa na maelema sahihi tukamwambia mkuu wa jiji na hii nayo wanasema hatutamwambia hii? Inabidi anaangalia kama kisiku coordonner ile ma information yote liée à la sécurité, et même un service nécessairement ya renseignement inapasha kuwa na mlete. Alors na tunaenda kuona role ya huyu wa pili kwa sababu muda unaenda, tungesema mengi. Ma forces armées de la RDC na PNC pia na wazalendo ambao ni wa alliés wa FARDC na wa agent de renseignement. Role ambayo wanapaswa kujue en plus, sécurisation ya ville via armée FARDC pour protéger l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale, il y a un terme général, moins étendu à pays, mais à y exclure, au niveau de la ville de Baraka, ou utiliser aussi ma FARDC, il a le même rôle parce qu'il y a des frontières autour, il y a espace ya Congo na FARDC iko na ile chuku ya kuleta usalama ama kulindia mipaka ya nchi. Na PNC vile vile na force ya wazalendo. Hapo ndio unaenda kutana kwamba kunakuwa madefi za mingi ambazo zinajitokeza non seulement kwa FARDC ou PNC mais également kwa wazalendo, kwa sababu nao pia ni baakteur ya kuleta usalama katika jiji la Baraka. Na ndio maana sheria hii ambayo tuliita loi numero 23/014 du 22 mai 2023 ambayo inaporte institution ya RAD, Réserve Armée de la Défense, inawapatia fursa kukuja kusegonde mahali ambapo FARDC inakuwa na upungufu, nao wanasema ikiwa menace zitatoka nje, watu watatoka nje na kuingia katika jiji la Baraka kwa ajili ya kuimarisha usalama, na wa FARDC na ANR na PNC na wazalendo wote wanachangia. Coordination orientée des actions de sécurité pendant les patrouilles pour éprendre les désordres causés par quelques éléments de lignes
et l'unité armée en coalition. Tunakuwa na PLC, FARDC na wazalendo. Wakati ambapo hakuna coordination ya systeme ya patrouille entre hizi kundi, panapashwa kuwa naonekana tu madhaifu na ambayo inatupeleka kwenye usalama mdogo. Na hiyo kukosa coordination plutôt yenye iko orienté, coordination iko orienté yenye ambayo inapangiliwa vizuri, FARDC, PLC, wazalendo et quelques membres ya ANR wanakaa chini wanasema tutatembea hivi tuto. En d'autres termes, tunaweza kusema iko patrouille mixte yenye iko bien coordonnée. Na kama hii inakosekana ni madhaifu, na ndio maana utasikia leo Baraka kila siku ni masasi. Kila siku wanaua watu. Les acteurs ba gouvernance locale penyewe banakogotana, banafikia mpaka kuwana wao kwa wao. Les mêmes acteurs banafikia kuua watu ambao wako sanse, wako obligé kuproteger uhai wao na kuproteger pia mali yao. Ni kwa sababu gani? Ya manque de coordination orientée ya système ya patrouille na mengine. Alors, hapa ningesema kwamba katika hii coordination orientée ya mapatrouille, wakati umoja katika haya makundi yote ambayo yanayo kuwa na obligation, sisi nasema obligation, haiko haki, obligation ya kumaintenir sécurité ya mji, kama haiko bien orienté, umoja wao akikamatika na adui, inabidi wengine wamsekurie. Mais le problème, encore un autre défi, ni kwamba kwa sasa katika hii circonstances exceptionnelles zetu tunavile, mmoja sifikiri kwamba akikamatiwa ama akipatwa na shida kwa wadui, ni vigumu mwingine kumsekuri. Kwa sababu gani? Kunakuwa mambo mengi ambayo merci beaucoup yanatendeka. Gestion de crise, FARDC na baadhi yabo banapacha kuangalia kwa gisi ya kugere crise katika jiji la Baraka. Ni hatua gani ambayo wamesha ifanya kwa ajili ya kumaintenir security?